Cuak-cuak manbandu kerina. Teman-teman kami amin ijabah bekam ringan sada tersada. Bas bengi endla silanjutkan kelas ta eksposisi Injil Yohanes. Ngoseh kita kubas kekeken Tuhan Yesus icidahkeun nabanaman ajar-ajarna. Adina pagi kita ema Jumat Agung, tapi kelas ta nguseuh kita ibas kekeken Tuhan Yesus icidahkeun nabana man ajar-ajarna. Opelenga sebenai kelas ta mari si puji Tuhan ta arah lagu pujinta hidup 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 selamanya Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Kematen enggo italukan Tuhan Yesus. Bokeke Yesus ibas simatenari. Enda mau jaminan membantah, maka kita pe ipekeke Tuhan ibas simatenari ibas kerkena pagi kedua kali kan. Si puji sadanari Tuhan ta arah lagunta, si ngolit bas kolom komentar, ku melayani Tuhan. Jadi cakeke Tuhan ta Yesus, maka si buat ketetapan bas pesukta, maka si layani Tuhan tandai, singgo keke ibas si matenari. Jangan si bejap, maka sekasa kenduari pe, Tuhan dan geluh, ipimpinna kita, itegu-teguna kita, guna banci, erdalan kas iya. Mari si puji Tuhan ta, ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tak biasa ku hidup mesti yang lendraku. Ku rasakan rahmatnya, ku dengar
Jua-jua ana berengi si mahuli manbanta. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, sing kelengi kami, iba sana andu Yesus Kristus. Iba setiap kecibal kami, rekam, alu pendahin kesah sibadia, guna engkelengi kami. Enda ma ipindo kami berengi enda, pasu-pasu o Tuhan, perjumpaan kami. Malaikat ndung kawali kami, janahna setan iblis ibas gelar Yesus Kristus, ndauh bas kami nari. Talangi pusuh kami, guna megi katandu, bahan pusuh kami, bagi tanah sim humur, guna ngaloken katandu. Kesah sibadia terus erdahin di tengah-tengah kami. Hambandu sila belu sila megegeh, kabelu hendu gegeh hendu, erdahin ibasia. Gelah kai pasu-pasundu si pesikap nduman kami, baci sehman kami. Kami pe pengasup megi sora di bata. Nadam toto kami, bas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Man banta krinana ijapa pe kita ringan. Paksa enda si teruskan eksposisi Injil Yohanes. Si terakhir si bagi uga Tuhan Yesus ncidahkan diri naman Maria Magdalena. Maria Magdalena la tandaina Tuhan Yesus. Emakana ise dara mendu bibi nina Tuhan Yesus. Jabab Maria Magdalena, "O Tuhan, adikamkin nangko mayat Tuanku. Tuduhkan kuja ibandu gelah kubuat." Tapi dungna nina Tuhan Yesus, Maria. Ijendam langsung itandai Maria Magdalena Tuhan Yesus. Gelemna nahena. Nina man Tuhan Yesus. Rabuni guru. Endama kita si perlu bas geluhta. Tuhan petandakan diri man banta. Ibas geluhta lid arwate, lid kebiaran, enda meberengi enda, kearun ate kebiaran, lid jababna, uga Tuhan Yesus jabab, muridna, ibas ia aru ate, ibas ia biar, enda kame si perlukan durasi ku perlukan, bas kearun ate tanggeluh, kebiaran tanggeluh, lid jabab bas Tuhan Yesus. Berngenda mari sibuka pustakata Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 hadi berkenan Tuhan sidungi pasal 20. Tapi si pediat kesah si badia si mimpin kita ibas perjumpaan enda. Entah koge ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Nina bagenda kata di bata. Karabun ni baswari minggundai pulung ajar-ajar Yesus si basada ingan. Perban biar ia kalak Jahudi sirkuasa emaka irukna pintun. Jenari bengket me Yesus. Tedis ia ilebe-lebe ajar-ajar Nina Yesus mejuah-juah. Bahasa aslina jenda shalom. Damai sejahtera. Ayat 20, jenari icidahkan Yesus tanah ras awakna man ajar-ajar maka meriah kal ukur ajar-ajar ngidah Tuhan. Nina ka Yesus man ajar-ajar, tetapkanlah ukurndu. Bagi aku isuruh Bapa, bagi mepekam kusuruh. Kenca bagi isempulkan Yesus kesahna man ajar-ajar jenari nina alokenlah kesah sibadia. Adi alemindu dosa kalak, dosana enggo alemi. Adi pelepaskan dosana ibas ia, dosana enggo tetap ibas ia. 24. Sekala ibas ajar-ajar si 12 kala gelarna si Thomas, digelari pe si kembar. Sanga Yesus ncidahkan diri naman ajar-ajarna, Thomas lah ikut ije. Maka berita ajar-ajar eman Thomas. Nina, kami ngo jumpa ras Tuhan. Ngaloi Thomas, adilakin kuidah bekas paku ibas tanah,
Jana adilakin kutamakan jari-jaringku kuje. Bagepe adilakin kutamakan tanku kuawakna. Labo aku te. 26. Sada minggu kenca ajar-ajar pulung ka ia ibas ingan pulung Thomas pe ikut pulung. Pintun enggo iru. Tapi bengket Yesus kubas. Tedis ia ilebe ajar-ajar Cenari nina majuah-juah. Cenari nina Yesus man Thomas. Tamakenlah jarindu ku jenda. Canah nehenlah tanku. Dadaken tandu. Tamaken ku awakku. Ulanai late. Tapi teglah. Ngaloi Thomas man Yesus. Oh Tuhanku, oh di batangku. Nina Yesus man Thomas. Ma perbahan idahdu aku maka kam te. Malem terjemahan si deban. Malemen ate kalak sitek ngan bangku. Amin napela aku idahna. 30. Tuhu melala dengar tanda-tanda sengget ibahan Yesus si lebe ajar-ajarna. Sila isuratkan ibas kitab enda. Kai singgo isuratkan ibas kitab enda tujunna gelah kam tek. Maka Yesus kap anak di bata. Ia kap raja penampat si janjikan di bata. Bagepe gelah arah kini tekendu. Ngeluh kam ibas gelarna. Tuhan ta Yesus sereh kudoni 2000 tahun si lewat. Ibahanna 35 mujizat. Icatat Rasul Yohanes pitu. Jana enda iperlukan. Sebab lah kita hadir. Ibas kerehen Tuhan Yesus 2000 tahun si lewat. Kita tubuh kenca lewat 2000 tahun. Kita tading Indonesia, Sumatera Utara, bagi petanah karo. Sedangkan Tuhan ta Yesus nusur kudoni tubuh i Betlehem, i pabelin i Nazaret, i benaina pelayananna sekitar Kapernaum, jana mate i Jerusalem. I jange baci kita jumpa waktu nala seri, ingan nala seri. Enda mekemutlaken kebutuhan ta guna keselamatan ta. Maka isuruh Tuhan Rasulna Rasul Yohanes alu penjemba kesah sibadia icatatna karena Tuhan Yesus. Janah berengi enda tole i petangkas kesah sibadia man banta. Uga Tuhan ta Yesus keke basi matenari. Enda mesada peristiwa si penting. Enda membuktikan ise ia. Nina ndai jenda ibas ayat 10 siwa. Karabun ibas wari minggundai. Tuhan ta Yesus sipakukan Jumat. Keke wari minggu pagi-pagi. Enda mewarisi pemenang. Enda menjadi wari Tuhan. Enda mewari kemenangan. Jumat Sabtu Minggu telu warina. Endam Tuhan ta Yesus. Nggeluh mulihi. Si pemenang tanda kena dirina kencang geluh mulihi. Man Maria Magdalena. Sangat sindai. Lai tandai Maria. Maka lebuh Tuhan Yesus gelarna. Oh Maria. Endam ningku. Minggu si lewat Tuhan. Permakan si tuhu-tuhu. Lebuhna kita alu gelarta. Maka kita umatna. Si begi sorana. Enda tandana kam umat Tuhan. Begindu sora Tuhan. Tapi ijenda Tuhan ta Yesus. Kenca icidah kena dirina. Ngerana Yaman Maria. Nina ayat 10 pitu. Bas pasal 20. Yohanes enda. Ulanai cikepi aku. Enda penting. Sebabna ajaran sesat. Yesus labo keke secara fisik. Ijenda Tuhan Yesus ngatakan zaman Maria Magdalena. Ula aku ici kepindu. Tuhu ia keke secara fisik. Tapi fisik nanda inggo fisik tubuh kebangkitan
tubuh rohani guna beroleh hidup kekal. Pribadi Yesus si seri, daging Yesus si seri, tapi berbeda ibas kualitas. Enda mempagi tubuh kebangkitan ta, kulanta tubuh ta rehuarina rehtuana dungna mate mulih kutana. Tapi bas retuhan Yesus kedua kali kan tubuh si seri, i pegeluhna alu kualitas si beda. Si lanai banjir dosa, lanai banci sakit, lanai baci mati, geluh rasa lalap di surga. Enda mekula Tuhan Yesus, si petangkasna man Maria Magdalena. Genduari kencai petangkasna dirina, cidah kena kulana dirina kencang. Gelu basi matenari, icidah kena ka man rasulna. Minggu si lewat ngku katakan, makana kencai Yesus keke, lanai icidah kena diri naman kalak silate. Kecuali man Saulus, sebabna ipilihna Saulus jadi rasulna. Selain Saulus, ipilihna guna jadi rasul, lanai pernah cidahkan Yesus diri naman kalak silate. Enda me hak istimewa umat pilihan. Umat pilihan itandaina, itekna, ialamina kekeken Tuhan Yesus. Kala doni, Yesus salibkan tekna. Tapi Yesus keke la tekna. Enda mepentingna man banta umat pilihan. Sadar kita Yesus enggo keke. Sebabna enda menjawabna. Ibas ke arun ate, ibas kebiaran. Ayat 10 siwah karabun ibas wari minggundai. Pulung ajar-ajar Yesus ibas ada ingan. Perban biar ia kalak Yahudi serkuasa, maka irukna pintun. Tentu kala enda i Jerusalem cebuni. Kala enda kalak Galilea, asum Tuhan Yesus, ertoto taman Getsemane, kiam kala enda krina. Taman Getsemani enda lid i Jerusalem. Taman Getsemani ku bukit Golgota landausa banci tatap balu mata. Paginna pukul siwa pagi-pagi isalipkan me Yesus i atas uruk Golgota. Enda merbahan sa ajar-ajar biar. Rajana, Tuhanna, pemimpinna, guruna. Uga adi pendetaan duari enda itangkap isiksa. Ia dili. Pangkam mengatakan sa ia pendetaku. Pangkam deheras ajar-ajar endam sialamina. Idahna Tuhan Yesus itangkap. Layang lawan. Sinik ia, iligasi sinik ia, ipaksa mersan kayu persilang sinik ia, isalipkan di atas kayu persilang sinik ia. Nina di atas kayu persilang nari, Bapa alemi kala enda merbahan sa ajar-ajar rasul biar ia korban selanjutnya isalipkan. Maka pulungnya basada rumah irukna pintun. Enda mekecelakaan kekristenan. Kala singaku Kristen, kala singaku erkini teken, kala singaku hamba Tuhan, mengurung diri, lapang darat, naksikan Tuhan Yesus. Ise banci selamatkan adi enggo cebuni, enggo ngeruki ajar-ajar. Kambaci labu ngeruki tapi ibandu benteng ding-ding bas gelundu gela ula isaksi kendu imandu. Kaiti mandu doni enda. Adila nailit kala megi Injil arah kam. Endam kecelakaan ajar-ajar biar jenari bengket Yesus. Biar kalak nabas iruk pintun bengket dia. Tadis ia ilbe ajar-ajare. Nina Yesus menjuah-juah. Salom damai. Ibas ajar-ajar biar. Nina Tuhan damai. Damai. Tuhan Yesus sope dengar ia itangkap, isiksa, isalibkan. Enda enggo ijanjikan man ajar-ajarna. Entahku oge Yohanes 14 ayat 27.
malam atendu kutaringkan. Kemalaman nateku kubreken man bandu. Malam, damai, peace, shalom. Ibas doni silit pergumulan enda. Lit tantangan iman. Lalit pentingan asa damai. Tuhan Yesus labo ijanjikan na lancar. Kerinana sikap. Tapi sada. Damai ku berikan man bandu. Uga Tuhan ta Yesus di atas kayu persilang. Banci damai pusuhna. Banci ertoto yaman Bapa sini surga. Bapa ampunilah kala enda. Enda melit damai. Enda mere Tuhan man. Banta umatna. Lihat kalak cik rengit penggo grupu. Doni enda erbalik. Oh pergumulanku si buena. Kai pergumulan du. Lihat kin kam penjarakan arkiteken kini tekendu. Lihat kin kam iya arkiteken kini tekendu. Tapi ban kita lanai ngenen ku salib Kristus. Anggo siakap gulut geluhenda. Padahal lah bulit kaipe. Kita gulut siban ukurta gulut. Selaseh bagi surah-surata. Surah-surata teta jadi. Tuhan Yesus Bapa pretendulah jadi. Enda me damai Tuhan Yesus. Enda me ijanjikan naman ajar-ajar. Enda me ijanjikan naman bandu rasman bangku. Damai ku berikan man bandu. Ibas Tuhan Yesus isalitkan ajar-ajar ngombiarlah nalit damai. Maka ngeruki asum roh Tuhan Yesus kubas nina. Damai mencuah-cuah. Ayat 20. Jenari isidahkan Yesus tanah ras awakna. Man ajar-ajar Enda terus secara materi isidahkan Tuhan Yesus. Ugaman Maria Magdalena. Ipediatna icikepi Maria Magdalena Tuhan Yesus. Bagenda kama isidahkan na tanah ras awakna man ajar-ajar. Ngatakan ia tugu bangkit secara fisik. Paulus kebangkitan Kristus sada Korintus pasal 15. Engkai sebabna enda menjawabna kedamaian man banta. Kai kebiarna jarajar mati. Yesus keke engko talu kena kematian. Yesus keke engko talu kena setan. Yesus keke engko talu kena musuh. Si menyerang ia. Kam rasaku musuh simbelina. Ema kematian. Le dengakin musuh terdauhan. Lebihkan asa kematian. Nina Paulus basada Korinti pasal 15. Musuh si terakhir. Ema kematian. Cana bujur man Kristus. Si engko nalukan kematian. Adi pergumulan du musuh simlina kematian. Jana kematian ngo italukan Tuhan Yesus ngo ngeluh ya mulihi. Ijenda medame sejahtera. Kai banci jadi sada. Kematian kula. Jana nina Tuhan Yesus. Ibas Matius pasal 10 ayat 20. Ayat 27 20 alu. Ulah kan biar man manusia sing ngasup munuh kula. Tapi biarlah man dibata sing kenca munuh kula. Ngasup namakan kula ras tendi ku neraka. Jadi siman kebiarankan emu penghakiman dibata. Erkiteken dosanta itama kita ku neraka. Tapi bas Tuhan Yesus kita anggo ilepaskan in neraka nari. Kita anggo ilepaskan ibas kutukan dosa nari. Kita anggo ilepaskan bas kegelapan nari, bas setan nari. Kristus enggo darat kubur nari enggo menang. Baginda mekam rasaku. Jumandu rumandu duindu sada pelang asup nampati kambas kematian nari.
ulati pundu bandu akap ndu krinana duit jabab na lang. Mate kam, baci sampati duit ndu lang. Adi berengi enda nina Tuhan, mari. Enda nina Tuhan Yesus bas Injil Lukas. Litma sekala kalabaya ibangun na lumbung na janah nina. Malam mo atendu o tendiku sebab engkau melala arta-arta ndu untuk 3 tahun. Man dengan minum lah. Malam atendu o tendiku nina. Ladat na malam. Engkau be pulung artana. Maka nina Tuhan Yesus. Berengi enda. Hibuat ngekambas doni enda nari. Kematen enda mesti harus diukurkan. Kata wari pebanci dilo kita. Tapi lit tambar kematian Yesus ngeluh mulihi. Maka nina mana ajar-ajar ayat 20. Cenari icidahkan Yesus tanah rasawa naman ajar-ajar maka meriah kal ukur ajar-ajar ngidah Tuhan. Engkai maka meriah ukur ajar-ajar. Agak na Yesus ngotalu. Agak na lanai pengharapan. Agak na ngome bene. Agak na lanai lid kelanjutan kerajaan Kristus. Hadi kematen enggo italukan kainari. Maka na nina Tuhan Yesus ayat 21. Nina ka Yesus man ajar-ajar. Tetapkanlah ukur ndu. Situ huna enda seri katana ras mejuah-juah. Tetapkanlah ukur ndu jenda. Damelah kam. Koge sada tafsiran enda bagi sada kulit telur. Si icopot siti kulit telur ndai. Telur ndai lanai sempurna. Bagenda me kedamen ajar-ajar. Enggope idahna Yesus. Maka jenda tetapkanlah ukur nina Tuhan Yesus. Sempurnalah kedamendu. Ban aku nggeluh basi mati nari. Sempurnalah kedamendu. Ulanai lid bas pusuhndu sila dame. Oh enamo artina kebangkitan Kristus. Lalik kebiaran. Dame. Aruate sendalanan ras biar. Tapi kini teken kemenangan Yesus. Enda maba dame. Dame. Kai pelalit dijanjikan Tuhan Yesus selain dame. Dame ku kutadingkan man bandu. Dame ku enda artina seri kualitasna. Arah pendahin kesasi badia dame Tuhan bancilit man bantang. Ulanai si baban gelu enda si nerbuti nusahi ukurta. Bas Tuhan Yesus ndalit damai. Bagi gelombang ras angin meterbanci nina tenanglah. Bagenda me damai si berikan Tuhan Yesus. Bas kita ndalani geluh enda lit damai. Tetapkanlah ukur ndu bagi aku isuru Bapa. Bagi mempekam ku suruh. Ugakin Yesus isuruh Bapa. Sada tujuanna. Guna engkelengi manusia. Yohanes 3:16. Guna nebusi umat manusia. Guna ngalemi manusia. Guna nelamatkan manusia. Ibas neraka nari. Jana enda terjadi kenca Yesus salibkan mati ngeluh mulihi. Enda meperlu si Baba. Tuhan Yesus baginna genapkan galarna penebusan pengalami dosa. Jana enda israhkan ku ajar-ajar. Enda miteruskan sehku paksa enda. Adilah dame pusuhta. Uga ninta banci ngabarkan Injil. Uga banci ninta ersaksi. Wari enda kekristenan anggo itawarkan kesuksesan doni, berkat-berkat secara jasmani, tapi elabo jaminan kedamaian. Jaminan kedamaian
adi sialoken Yesus si mate singgo nggeluh mulihi cana nggeluh kita uga ia yutus Bapa guna maba keselamatan man manusia bagenda me kita nggeluh maba berita keselamatan si enggo igenapkan Yesus i kayu persilang enggo nggeluh gulihi enda me baba kudoni enda maka dame. Aku 20 tahun gue melayani tetap. Kata Tuhan Yesus enda. Lalap jadi. Adi kita berita Injil. Lit je dame. Dame la banci sidat adi sidarami. Dame banci sidat adi ibreken Tuhan. Carana Tuhan berdame man banta adi ngeluh kita jadi saksina. Nina Tuhan ta Yesus jenda tetapkanlah ukurndu bagi aku isuruh Bapa bagemo pekamku suruh. Ajar-ajar nggo suruhna. Landekah ajar-ajar melayani mulih ku surga. Iteruskan ku muridna. Bagi Yohanes sinuratkan enda muridna Polikarpus. Terus kenaka aku muridna. Terus kenaka sepak sa enda. Enda me rebahan calit dame bas kita. Tapi wari enda terus sidarami dame. Labas Injil. Maka lalaplah sidar. Nina Tuhan Yesus ayat 22. Kenca bagai isempulkan Yesus kesahna man ajar-ajar jenari nina. Alokanlah kesah si badia. Enda lenga bonusur kesah si badia. Sebab nina Tuhan Yesus kesah si badia ndai banci nusur adina seh ia mulihkan ku inganna sindube memulihkan ia ku Bapa. Enda nina Tuhan Yesus ayat 7 raswaluh Yohanes 10:6. Yohanes 10:6 ayat 7 sewaluh. Tapi ku katakan man bandu. Situ huna man bandu ulin kap aku lawas. Sebab adilah aku lawas laboreh penampade. Tapi adi lawas aku kusuruh me ian dahi kam. Ayat 8. Kenca pagiru penampade ipetangkas nama man bangsa doni enda. Maka pengertiin doni enda salah karena dosa. Isi si benar bagi pe hukuman sirih ibas di batanari. Yohanes 10 ayat 7 katakan Tuhan Yesus adilah aku lawas. Enda mulih ku Bapa laboruh penampade. Adi bagi kair tina ibas ayat 22 pasal 20 enda. Penafsir-penafsir si setiaman Alkitab ngatakan enda janji si secara simbolis ikatakan Tuhan Yesus maka ia mepagi ngembuskan kesah si badia bagi ijanjikan Yohanes predikan ibas ia remomo karena Tuhan Yesus ibas Yohanes sada ayat 32 aku predikan kam alulau. Tapi pudin kenca aku rehme sekala simpridikan kam alu kesah si badia. Ia beli dan asa aku sebab ope aku lid ia enggolit. Jadi jenda Yohanes predikan enggo inu buat kena. Maka Tuhan Yesus mepagi simbreken kesah si badia. Jadi jenda secara simbolis bas ayat 22 enda ijanjikan Tuhan Yesus kesah si badia alus cara isempul kena kesahna ngatakan ia simbreken kesah si badia. Sepanjang Alkitab perjanjian lama perjanjian baru 2 kali menjadi batang ngembuskan. Si pemena di batang ngembuskan kesah kegeluhan mantanah patung Adam emakang geluh Adam. Si peduakan Tuhan Yesus secara simbolis ngembuskan kesah si badia.
maka di bata ngenca banci ngembuskan. Ise si ngembuskan kesah si badia, entah transferna kesah si badia, enda mengambil kemuliaan di bata, enda penghujatan manggelar di bata, enda ianggapna ia di bata. Nindo bas YouTube, penihin mbuskenna nina kesah si badia. Bulak kalak. Rasul lali ngembuskan kesah si badia. Nabi lali ngembuskan kesah si badia. Engkai makalit kala apang terimalah Roh Kudus. Transferna Roh Kudus. Jana penihin nindu bas YouTube. Uga ia ngembuskan nina kesah si badia. Erbalik kala kupudi. Sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, aku belajar. Lalit kala singaloken kesah si badia. Erbalik kupudi. Kala singaloken kesah si badia, geluh nanda iubah, demalu keleng ate, demalu kekelengan memberitakan Injil. Ijenda tuhu lengan usur kesah si badia, enda secara simbolis imbuskan Tuhan Yesus. Makana geluh kala enda lenga berubah. Pasal 21 berkat denga kala enda kari njala ikan. Kecewa dengan ia, lengai perbaharui hati nangkai, lengan usur kesah si badia. Tapi nindu pasal 2 Kisah Rasul. Petrus si gelgel pengecut berani menantang 3.000 kalak bertobat. Engkai lid perubahan bas pusuhna ban ije wari nusur kesah si badia. Maka kunin tafsiran krina si kunin setuju aku enda secara simbolis kencakari wari Pentakosta Tuhan Yesus surga ijeme tuhu nusur kesah si badia. Sadanari ku tambahkan adimbula kupudi labo bas kesah si badia nari bulak kupudi bas pustaka 2K Taman Getsemane asumreh prajurit bagepe guru agama Parisi nangkap Tuhan Yesus atena. Nina Tuhan Yesus ise darah mendu. Nina kala anda Yesus kala Nasaret. Aku me nina Tuhan. Sanga aku me nina Tuhan surut kala anda mbulak kupudi. Engkai. Aku meje ego emi. Enda mengatakan aku cahwe. Bulak kalak anda kupudi. Engkai makan bulak kalak anda kupudi. Ban ia berposisi melawan Tuhan Yesus. Enda Saulus. Pasal 8 Kisah Rasul. Ia sangana berontak. Pasal 8 pasal siwa. Berontak melawan Tuhan Yesus. Epe guling ia kupudi. Maka Alkitab mengatakan si guling kupudi. Labo pendahin Roh Kudus. Musuh Kristus. Hijanda Tuhan Yesus ijanji kena alu simbolis alokanlah kesah si badia. Ayat 23. Adi alemindo dosa kala, dosana enggo alemi. Adi pelepaskan dosana li ibasia, dosana enggo tetap di ibas ia. Endam ipake pastor-pastor sebelum reformasi. Maka ia sebagai pemimpin gereja Katolik berotoritas ngalami dosa. Endam silawan Martin Luther. Jadi enda labo artina rasul erkuasa ngalami dosa. Sebab nina ibas Markus pasal 2 ayat 7 ise pelabaci ngalami dosa selain di bata. Jana nina Daud man bandu saja Tuhan, man bandu saja akur dosa. Jadi kaya artina nina Tuhan Yesus adi alami dosa kala, dosa na alami. Endam adi saksi berita, ajar-ajar, redahin kesah si badia. Kesah si badia ndama. Menginsyafkan kala perdosa karena dosarna. Kesah si badia ndama. Erbahanca itandai kala Tuhan Yesus. Kesah si badia ndama. Erbahanca sadar kala nda hukuman neraka.
maka adi dosa kala alamindo dosana alami jenda adi isang si kendu aku kesah si badia ardahin bas pusuh kala mengubah pusuh kala andai sebanci ia te man bangku. Jadi labolit kuasa ICP selain di batang ngalami dosa. Maka Markus pasal 2 nina Yesus, "O anakku, tetap kenukur dosa andu enggo alami." Ngatakan ca Yesus di batang. Enda mewari-wari terakhir enda kekristenan Israng doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal Israng serangena maka Yesus labo di bata si mada kuasa. Yesus di bata minor si icipta. Tapi puji Tuhan, wari enda lit serangan man iman Kristen, kala Kristen si tuhu-tuhu erkini teken man Kristus berjuang meneliti kembali kasih pernah terjadi ibas zaman gereja mula-mula ibas sejarah. Maka na berita Kristus anak dibatasi jadi manusia enda melalap diserang. Tapi puji Tuhan, enggo ipesikap dibata hamba-hamba Tuhan si bacin jelaskan uga Kristus ndai dibata. Cana salah sada pembelaan Alkitab Injil Yohanes khusus isurat kena Yesus dibata gelah arahe idandu hidup kekal. Emang karena Yohanes pasal sada ope dengai jadikan dibata doni enda kata enggolit kata eras dibata janah kata eme dibata. Yesus nda dibata diganai tanda indu Yesus dibata. Ayat 14 kata enggo jadi manusia. Yohanes sada ayat 14. Ayat 10 ia mesti petandakan di bata. Maka pasal 14 ayat siwah nina Tuhan Yesus man Filipus ise ngongidah aku ngongidah Bapa Yohanes 10 ayat 30 Bapa rasaku sadakap enda memberita keselamatan si perlu iberitakan rasul-rasul. Wari enda Yesus iberitakan sebagai teladan, sebagai guru moral, sebagai pemberi berkat. Sada pelabo tujuan Injil isuratkan. Injil tujuannya isuratkan gelah si tandai di bata sinepa kita. Gelah iba si tandai ya tek kita manbana. Sialokan kegeluhan si tuhu-tuhu. Endam isina si banci mulahi manusia bas dosa nari. Sinelamatkan manusia. Endam tugas rasul, murid Tuhan. Tugas tawari enda. Enda menggunana ibreken kesah si badia. Bas Injil Yohanes kesah si badia ibreken guna resaksi. Guna resaksi. La gunang kawali kita basetan nari. La jaminan keselamatan tak amin na jaminan keselamatan lid bas kesah si badia. Efesus 1 ayat 10. Tapi Injil Yohanes brena kesah si badia naksikan Yesus anak dibata. Mesias ijanjikan. Kesah si badia maba Tuhan Yesus kubas bertin Maria. Janah kesah si badia maba Tuhan Yesus reh kupusuhta. Janah kesah si badia bacika nampati kita berita Tuhan Yesus. Enda menina Tuhan Yesus adi alamidu dosa kala dosana alami. Uga tremna kala mate bene kunraka kita sining ninta enggo sidat hidup kekala kita gelisah. Late takut terape si penting aku aman. Payukin kesah si badia lit ibas kam. Pernah gelisah hati induban kesah si badia lasak si kendu Tuhan Yesus. Endam tujunna ibreken kesah si badia. Man umat Tuhan. Entah kuoge sekali nari. Yohanes 16 ayat 8. Kenca pagiruh pernampat deh kisah si badia. I petangkasna meman bangsa doni enda. Maka pengertian bangsa doni enda salah karena dosa. Kerana manusia sadar ia kalak berdosa.
Tapi la pernah sadar kita uga jahatna dosanta, uga hinana kita, uga meluatna kita, kecuali ban kesah sibadia. Kesah sibadia dar bahanca kita mela mendirita, kesah sibadia dar bahanca hancur hatita, kesah sibadia dar bahanca kita ngemis man Tuhan. Mindo belas kasihan Tuhan gelah iselamatkan kita. Kesasi badia nina Tuhan Yesus adi ia. Yohanes 16 ayat 8. I sadar kena salah karena dosa. Ise si benar. Ise silar dosa. Endam Tuhan Yesus petelukan neraka. Nterem kalak tu neraka. Pediat. Memang laban si kita meyakinkan alu gegehta saja kalau ndai masuk neraka. Adilah kesah si badia. Makana wari aku bertobat. Wari sadar aku uga hinana, uga erdosana. Sadar aku patut itama ku neraka. Tapi berngindai mah. Hije Tuhan. Nerangi pusuhku aku nggo mati gunaka. Berngindame tang-tangna aku tangis tuhu-tuhu getem pusuhku. La pernah bagi tangis na aku. Hinana ku akap diriku. La layak na aku. Ijemuku babaku kayu persilang Tuhan Yesus dosa-dosaku. Waktu sindali dua temanku tunduh. Lanai aku peduli. Ku katai kerina dosaku ku Tuhan Yesus. Ije kama kunanami dame. Nangtang dosaku. Dung makar toto aku sekali nari. Tuhan adi bagenda damena. Nggo nangtang dosaku lanai lit sinanggelku ngeluh. Pake geluhku enda guna pekabar Injil. Ijemo ijabab Tuhan ka. Pagina isa jumpa ku Injili. La tertakanku, la nuriken sa bandriahna ukurku. Semakana si keliling nyanku tadi nggo mamang atena. Ban terus ku singatkan. Jumpa ras Tuhan Yesus. Maba kemalaman nate. Maka keluarga-keluarga penggo mamang atena. Ban ku saksikan. La tertahan ku sini. Uga kedamen si bantuhan Yesus. Dengan nai pernah kam ersaksi. Lanai tertahan du. Dosandu enggo almi Tuhan Yesus. Di Beru Samaria. Patnemken dilaki kalak temanina. Wari ia iselamatkan. Warindam ia kiam kuku tak remomo. Aku nggo jumpa ras Mesias. Enda merbahanca damai geluhta. Adi te kita man Yesus anak dibatasi. Jadi manusia yang gelular dosa nggo ipakuken. Kuburken. Wari peteluken nggo kekeng geluh mulihi. Enda me simbre dame. Enda menina Tuhan Yesus mejuah-juah. Enda mejababna ke arun ate tandai. Sidat nggo Tuhan simreken kegeluhan si tuhu-tuhu. Singalemi dosa anta. Dameku kubrekan man bandu. Wari Adam berdosa. Wari lana ia dame. Tapi wari kita iselamatkan. Wari eka nusur dame. Dikanai dan du dame. Tuhunge malam atendo. Asa kainari dekahna kam larehku Kristus maba dosandu. Ula buniken du dosandu. Rebahanca gulut ukurndu. Rebahanca mbue idahdu masalah. Rebahanca terus serbud ukurndu. Lalit pengharapendu. Dosandu ibunikendu. Nina Daud. Asum kubuniken dosa-dosaku. Keri gegehku bagi remang kenala suari. Endam nina bas Mazmur 32. Maka ku tetapkan ngakui saman Tuhan. Ula bunikan du.
Endam tanda erdahin kesah si badia. Tanda erdahin kesah si badia, sadar kita karena dosanta. Tuhan ijumpai na Musa, jema Musa sadar ia erdosa. Tuhan jumpai na Jesaya, jema Jesaya sadar ia erdosa. Tuhan jumpai na Joshua ibas pinggir laut Jordan, jemia sadar ia erdosa. Tuhan jumpai na Paulus, si jem Paulus sadar dosa. Tuhan jumpai na Petrus di atas kapal perahu, jemia sadar ia erdosa. Maka tanda lid kesasi badia ibas kita. Kesadaran ta karena dosa anta. Janah dosa anda menalipkan Kristus. Janah neraka meinganta adilakin sialokan Tuhan Yesus. Enda metujuna Injil Yohanes isuratkan. Enda metujuna kesah si badia isuratkan. Ibas Injil Yohanes. Enda metujuna kita erlajar Injil Yohanes. Ijenda lid ajar na gelarna Thomas. Ayat 24. Sekala ibas ajar-ajar si 12 gelarna Thomas si gelari si kembar. Sanga Yesus sidah kendirina man ajar-ajar Thomas lah ije. Ayat 23. Ayat 25. Maka nina ajar-ajar man Thomas kami nggo jumpa ras Tuhan. Ngaloi Thomas adilakin kuida bekas paku ibas tanah, jangan lakin kutamakan jari-jariku kuje, bagepe adilakin kutamakan tanku kuamakna labo aku te. Thomas sekala si perlu bukti. Perlu ia ketelitian bukti kenca Yesus ngeluh mulihi. Ngoper berita ajar-ajar si dewan Thomas latu. Ayat 26. Sada minggu kenca ajar-ajar pulung-pulung kaya ibas ingan pulung Thomas pe ikut pulung. Pintun goyero. Tapi bengket Yesus kubas. Tedis ya lebih ajar-ajar. Bagi minggu si lewat tedis Tuhan Yesus lebih ajar-ajar. Jenari nina. Dame. Menjuah-juah. Ayat 27. Jenari nina Yesus man Thomas. Tamakanlah jari-jari induku jenda. Jana nehenlah tanku, dadakenlah tandu, tamakan ku awakku. Ulanailah tek tapi teklah. Tuhan Yesus terus secara fisik, materi, icidah kena dirina kenca yang geluh basi matenari. Makana labo berita bohong, labo palsu, labo kebangkitan Yesus secara roh, tapi tuhu-tuhu secara fisik yang geluh. Endam ni naman Thomas tama. Carindu kulubang pakuku, tama tandu kulubang lambungku ku awakku. Uganina Thomas ayat 20 alu ngaloi Thomas man Yesus, oh Tuhanku, oh di bataku. Thomas ngaku Yesus Tuhan. Thomas ngaku Yesus di batana. Lani na Tuhan Yesus. Aku manusia. Hula katakan du Tuhan. Hula katakan du dibat. Labo bagi na Tuhan Yesus. Labo ni na Tuhan Yesus. Aku malaikat bagi berita saksi Jehovah. Labo katakan Tuhan Yesus. Aku Judas. Labo katakan Tuhan Yesus. Aku nabi lang. Alokan Tuhan Yesus pengakuan Thomas. Maka ia Tuhan. Ia dibata. Tuhan jenda Jahwe. Oh Jahwe di bataku. Si tutup ayat 20 siwa. Nina Yesus man Thomas. Ma perbahan idahdu aku maka kamtek. Malaman maate kala si tek man bangku. Amin na pela aku idahna. Bacinge malaman atendu. Ras ateku asangkan ate Thomas. Banci. Simple. Tek kita Yesus. Anak dibata. Dibata si jadi manusia. Kelah banci ia ipakukan. Kunandu gunangku. Wari petelukan. Ngeluh mulihi. Adi tekam. Malam matendo. Kemalaman ati Kristus. Si janji kena nusur man bandu. Si tutup enda,
Si oge sada Petrus pasal sada ayat 8 sesiwa encar toto kita. Sada Petrus pasal sada ayat 8 sesiwa nina Petrus. Keleng atendu Kristus amin nape lenga idahdu ia. Tekaman bana amin nape la ia idahdu. Erdandanken sie. Ermeriah ukur kam. Alu keriahan si melindras mulia. Sila terbelaskan alu kata. Sebab yalo kendu keselamatan tendindu. Eme ulih kini tekendu man bana. Malam atendu. Keleng atendu Kristus. Lape idahdu. Tekaman bana. Ban idahdu me. Keselamatan. Simbrekan keriahan man bandu. Berngi enda. Dan dulah keselamatan. Alokanlah Tuhan Yesus kubas pusuhdu. Singgung geluh basi matenari. Tentu dosa andu alemina. Toto kita. Tuhan Thomas. Ban idahna kam kencakeke. Maka ya te. Tapi nindu malemen maati kala. Si te. Amin nalapi kam idahna. Bujur 2000 tahun si lewat. Nggo kamre, nggo kamate, nggo ngeluh mulihi. I tanah Judea, i Jerusalem. Tapi kelengatendu kami, isuruh ndu rasul ndu Johannes. Kenca 2000 tahun. Man kami kalak karo seh berita enda. Maka banci kami te. Kesahdu sibadia rebahan ca kami te. Canar toto aku Tuhan man keluarga kami teman kami si megi katandu enda. Sampati ia alu kesah sibadia gelah te ia man bandu. Man bandu kerina alokanlah keselamatan. La perlu gedang ibandu totondu. Uganina Paulus bas Roma 10 ayat siwah 10. Adi ngaku kami Yesus Tuhan. Cahwe. Canah tekam bas pusuhndu ianggong geluh basi matenari selamat kam. Beringi enda ijaba pekam. Tah kam merdalan, tah kam kundul-kundul tayang-tayang. Ijagia kam ugagia geluhndu. Ninduku Tuhan Yesus. Te aku Tuhan Yesus. Kam dibatasi jadi manusia. Isalibkan gunaku. Enggong geluh mulihi. Nindu man bana. Kualokan kam ku bas pusuhku. Jadi Tuhanku. Jadi dibataku bagi Thomas. Jadi juru selamatku. Adienda ibahandu. Pasti kam. Selamatkan malam atiendu meriah ukurndu pasada wari jumpa kam ras Tuhan. Bujur Bapa sini surga karena kelas berngi enda teman indu kami. Sembah kami kam bas Tuhan Yesus anak ndu si tonggale kami ertoto ngatakan bujur man bandu. Amin. Ya selamat malam, sampai berjumpa pagi berengi ibas jam si seri. Si parcenda me. Pagi si lanjutkan, bas jam si seri. Tuhan Yesus masuk-masuk kita kerinana. Amin.